Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, summa ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, summa ila ruh ummina sayyidatina Khadijatul Kubra, summa ila ruh ummina sayyidatina Fatimah Zahra, summa ila ruh ummina sayyidatina Aisyatur Ridha, summa ila ruh sayyidina Al-Hasan, summa ila ruh sayyidina Al-Husain, summa ila ruh sayyid muhajir ilallah Ahmad ibn Isa, summa ila ruh sayyid faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim, summa ila arwahi jamil awliya wal ulama wa suhadai wa salihin min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila ruh qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila ruh qutbil ahwal Imam Abi Yazid Al-Bastami wa ila ruh qutbil maqam Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruh khalifati Sayyidi Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ila ruh Maulana Syekh Muhammad Rasad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari, summa ila ruh Sayyidi Muhammad Kasbul Anwar bin Haji Ismail, summa ila ruh murabbi ruhina Abu Muhammad Amin Badali, annallahal karimul mannan yataghashahum bir rahmati wal maghfirati wa yu'li darajatihim bil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana millatihim wa yasuruna bi zumratihim say'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihata ila arwahi jamil ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil huquq alaina ajmain, summa ila arwahi wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa ammatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat say'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah bi asyrafil baraya. Ya ummalil
rakibil ma'iyya bil mustafa rasuli busraki bil ma'iyya ya wahibal ataya ighfir lana al khataya bi asyrafil baraya bi asyrafil baraya wa ummina khadijah busraki ya khadijah bi asyrafil bariyah busra lakil misyaran bi jannatin aliyah busraki bil amin fa anti bil amani tutalakil amani dunya wa ukhrawiyya ya wahibal ataya bi asyrafil baraya wa ummina khadijah bi asyrafil baraya wa ummina khadijah kan budti bisalami mi rabbina rahimi wa jannatin naimi bi qurbatin bahiyya wa jannatin naimi bi qurbatin bahiyya ya wahibal ataya ighfir lana al khataya gurbatuha aziman min qasabin kariman daru biha karaman busraki bil atiyah ya afdalan nisa'i haqqan bilam tirai kam laki min sana'i wa rabbuna radiya ya wahibal ataya ighfir wa kam lakin la ayadi ma yusiha midadi baydan stila sawadi tasmu biha sakhiya ya wahibal ataya ighfir lana al khataya bi asyrafil baraya wa ummina khadijah amanti bil bashiri wa nasu fil quburi ruziqti bil zarari tazabihim saniya ya wahibal ighfir lana al khataya bi asyrafil baraya wa ummina khadijah ya rabbi farda anha wa ajzilan ataha wa salli ya ilaha ala nabi wa fiya ya wahibal lana al khataya bi asyrafil baraya wa ummina khadijah
khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabi Putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi penutup Rasul Nabiullah Muhammad penolong di dunia Nabiullah Muhammad penolong di akhirat Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim yang pernah Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad yang berkendaraan burak Nabiullah Muhammad tak ada bibir tanpa sebut Nabi Muhammad tak ada mulut tanpa puji Nabi Muhammad maulaya sholli wa sallim lihat wajah Nabi Muhammad ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad salawat serta salam untuk Nabi Muhammad salawat sepanjang masa untuk Nabi Muhammad maulaya sholli wajah Nabi Muhammad ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad kabulkan hajat kami berkat Nabi Muhammad hajat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad maulaya sholli
Muhammad, ampuni dosa kami berkat Nabi Muhammad, terima doa kami berkat Nabi Muhammad Maulana. Ampuni dosa ibu kami berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa bapak kami berkat Nabi Muhammad, luaskan kubur kami berkat Nabi Muhammad, terangkan kubur kami berkat Nabi Muhammad Maulaya Salli Imana abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aba Fatimah, assalamu alayka ya Jaddal Hasan, assalamu alayka ya Jaddal Husain, assalamu alayka ya Jadda Zainab, assalamu alayki ya Ummal Mu'minina Sayyidatana Khadijatal Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil mursalin, assalamu alayki ya umma Fatimah Zahra'i, assalamu alayki ya afdala nisa'il alamin. Assalamu alayki ya awwalal mu'minati, assalamu alayki ya man tasharrafat bi israti wa suhbati sayyidil mursalin, assalamu alayki ya man fazat bi khidmati rasuli rabbil alamin. Assalamu alayki ya man anfaqat malaha bi nusrati sayyidil anbiya'i wa nasarathu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamu alayki ya man qamat bitayidi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibril wa ballagha salama minallahil jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa dhurriyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ansurna ba'di ridwani 'alaiha wa middana bil asrari allati awdataha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ali darajatiha bil jannati wanfa'na bi asrariha wa anwariha wa nafahatiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa ulumiha wa ahmina bihimayatiha fid dini wad dunya wal akhirah wa dafa'anna wa an jami' ikhwanina al muslimina minal balaya wal masaibi wal amradi wal afati wal ahadi wal fitani ma zahara minha wa ma batan warzuqna bi jahihal futuha wal munuha wal rasukha wa taubatan nasuha wa salha sani zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah warzuqna bihurmatiha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'abi wala nasabi wala masyaqqatin wala dhairi bisirri asrari suratil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisaiha khadijatu wal qaili aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasarrafna bi israti sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yauma bi'sati rasuli rabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, Nabi itu lebih utama, Nabi itu lebih istimewa, Nabi itu lebih diutamakan bagi orang-orang mukmin, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya, yaitu istri baginda Rasulullah adalah ibu-ibu mereka, yaitu ibu kita sekalian orang yang beriman. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Sari Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah Ta'ala cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan di dunia, lebih-lebih keberuntungan di akhirat dengan memperoleh kecintaan daripada Rasulullah, sehingga dengan berkah Rasulullah mencintai kita, mudah-mudahan kita sabarataan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan juga para syaraib dimanapun beliau-beliau berada, dan yang ulun muliakan para alim ulama serta guru-guru agama dan para muhibbin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ujar Rasulullah, asbatakum ala sirati asaddukum hubban li ahli baiti, yang artinya ujar Nabi Sidin bersabda, bermula yang paling tetap berjalan lalu atau lewat di atas sirat atau di atas jembatan yang namanya jembatan Siratal Mustaqim,
di hari kiamat daripada kalian, yaitulah yang paling cinta, yang paling mahabbah kepada keluargaku. Nah, ini hadis Nabi berkenaan dengan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita ketujuh mendengari pembacaan manakib aulia Allah Ta'ala, yang tentunya manakib tersebut ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ujar Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Nah, dengan kita menceritakan perjalanan orang-orang soleh, perjalanan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kita membicarakan, mengisahkan kebaikan-kebaikan daripada Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maupun dengan kita menceritakan para alim ulama, orang-orang soleh yang lainnya, di antaranya seperti kita mahaul memperingati wafatnya Al-Mukarram Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari Al-Hindi, yaitu yang kita kenal dengan sebutan beliau dengan sebutan yang tidak asing lagi bagi kita warga Kalimantan Selatan, yaitu Datu Kalampayan. Datu Kalampayan Sidin ini adalah salah seorang daripada murid wali kutub, yaitu murid daripada Tuan Si Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah, jadi dengan kita mengadakan pembacaan manakib maupun mahaul daripada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ataupun pertolongan, terutama syafaat Rasulullah dan pertolongan daripada syafaatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ada hadis Nabi menyatakan, riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summal ulama'u summas suhada'u. Ujar Nabi, bermula yang memberikan syafaat pada hari kiamat itu ada 3 golongan yang memberikan syafaat. Ujar Nabi, pada hari kiamat itu ada 3 golongan. Pertama, yang menolongi kita karena para nabi-nabi. Itu mereka diizinkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada umat-umat mereka, terutama Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang kedua, summal ulama'u, yaitu para alim ulama yang mereka itu mengamalkan akan ilmu yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka guru-guru kita yang mempunyai murid, maka beliau-beliau nanti diizinkan Allah untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada murid-murid mereka, tentunya yang beriman. Yang beriman ada kesalahan, tapi berkat cinta dengan ulama, cinta dengan para habaib, akhirnya nang tadinya pacangan masuk neraka kada jadi masuk neraka. Kenapa? Allah Ta'ala memandang kebaikannya karena di dalam hatinya itu ada tertanam cinta dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya pacangan dimasukkan ke dalam neraka jahanam,
tapi berkat daripada wasilah cinta kepada ulama, cinta dengan para habaib, maka kada jadi masuk neraka. Ini keuntungannya kita duduk di majlis-majlis daripada kebaikan. Yang ketiga kata Rasulullah, summas suhada'u, yang memberikan syafaat kepada kita adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, mereka mati syahid, orang yang gugur di jalan Allah karena membela agama Allah, maka beliau-beliau itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya Rasulullah. Nabi SAW beliau bersabda, wa yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wa ma fil ardi, memintakan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang alim itu oleh segala malaikat yang berada di dalam 7 batala langit, yang ada di dalam 7 lapis langit, dan yang ada di dalam 7 lapis bumi. Mereka itu memintakan keampunan bagi orang yang dianugerahi Allah Ta'ala ilmu pengetahuan agama, termasuk orang menuntut ilmu. Kita nang nuntut ilmu nih, ulun kada alim lah, ulun jangan pian padahakan orang alim, ulun kada bisa juga. Jadi kita ini pian malaikat memintakan ampun, kemudian apalagi iwak-iwak memintakan keampunan, samut-samut nang ada di dalam sarangnya. Iwak tuh macam-macam iwak, iwak londo memintakan ampun, iwak sapat, sapat siam, sapat halus, papuyu baginco, memintakan ampun juga. Haruan, haruan kalacingan, haruan anakan, haruan genal, haruan panyadang, semuanya memintakan ampun. Tak ketinggalan ikan paus, apalagi iwak hiu, apalagi iwak nila, sambeti hejang adatnya pian, samalaman kada tuntong, kalatau. Habis mereka itu memintakan ampun, mengistighfari bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Maka apabila malam ini kita ditakdirkan Allah habis umur kita malam ini sabertaan supaya jangan behirian mati di dalam gulungan mati syahid. Ayo Pak, nang imbah kawin gak ya Pak nih? Nang imbah kawin hanya bebaya siang akad nikah, malam meninggal dunia nang laki. Sekalinya nang utuh itu meninggal. Lamas utuh. Tanyalam di dalam napang itu narannya. Gue hira, tapi matinya mati syahid. Makanya kita orang-orang soleh itu berdoa, mudah-mudahan Allahumma ahyina bihayatil ulama, ya Allah hidupkan kami sebagaimana hidupnya para alim ulama, wa amitna bimauti syuhada, dan matikan kami sebagaimana matinya orang-orang syahid. Ya diantaranya nih duduk di majlis ilmu, katuju mendengarakan pembacaan manakib aulia Allah Ta'ala, mendengar orang baca manakib datuk kelampayan di anu tulak sidin hujan janam ini kadosa tulak banyai dadasan hujan baju jas hujan asal tulak hanya nangaran cinta tadi sampai ke Banjar yaitu di Tokoy aja juga. Malam Jumat di Masjid Sabilal Muhtadin, Tuan Guru Ilham Humaidi tulak melitamban nih jauhnya tapi ngaran hati nih cinta dengan majlis ilmu, dimanapun majlis ilmu yaitu di kampung sidin. Kada kau berjalan bak kendaraan sidin. Dedesan apa jurang mencatar kendaraan, dedesan mencatar bayar bermotor asal tulak ke majlis ilmu. Buliknya yaitu kada dapat. Ditakoni nang bini, ujian nang bini apa tadi banyak kulihan. Nang diingatakan tuh kisah nang lucunya aja, ilmunya kan ingat lagi. Tapi sudah duduk di majelis ilmu, malaikat memintakan ampun, mendapatkan 7 karamat. Walaupun bulik kada ingat lagi ditakoni bini, yaitu sanda aja tapo huruf. Saking sanda tapo huruf, napa tapo huruf? Bulik sandal buruk, anu tulak sandal buruk, buliknya sandal hanyar. Nah ini hebatnya.
tulak sandal jepit, bulik haro Indian sakanya sandal tuan guru dibawa. Nah, Masya Allah. Tapi buliknya, nah malaikat memintakan ampun. Nih pian na untung kuburan dihiga nih, bakubur nih na untung mendihiga nih. Bila lalu orang nuntut ilmu 40 hari 40 malam diangkat fitnah kubur. Jadi bubuhan pian kasihan jangan bertanam di padang sawit. Munnya kawatu bakubur di komplek kubur nang dilalui orang nuntut ilmu. Ulun ada hanya tadi kawan bini ulun hari raya meninggal dunia. Siap sudah na berangkat na sembahyang Idul Fitri. Sekalinya umur sampai beliau maghribnya menjelang maghrib meninggal dunia. Jadi kawan ulun tadi mananam mangubur bininya pas di kaluan orang nuntut ilmu di higa pondok pesantren. Jadi pian waktu mangubur itulah ulun menyaksikan panabukan tuh. Waktu itu banyu dalam kan hari raya banyu pasang hari raya kedua menanamnya hari raya Idul Fitri kan Sabtu kita ada yang berdahulu Jumat kita Sabtu. Jadi Sabtu meninggal, Ahad ditanam. Baya ditabuk pian banyunya tuh kacapan di sini nah, pada banyu dalam dihiga. Masya Allah. Jadi pian Masya Allah maandaknya dihiga kalaluan orang nuntut ilmu. Nah, jadi kita nang kayak ulun nang awam nih ulun sudah pasan bini ulun bila ulun meninggal ulun dihiga nang majlis aja menanam dihiga nang para ulun tuh akan di belakang tuh ada alkah. Jangan ditanam di padang galam, julun kalian hakonya hilang. Maka rata-rata orang yang sudah meninggal dunia nih ulun pengalaman lah mandi mayat nih beliau banyak dah, cuma bebinian kali biasa ulun mandi nang lalakian nih rata-rata nang ulun mandi tadi ulun minta ridho misalnya nang beliau nih misalnya nang mati kemudian jangan misalnya ngarannya Jainuddin bin Abdullah julun amang Jainuddin bin Abdullah ulun minta ridho memandi pian kalau pang si mayat nih menyahuti atau kada berdiam aja biar mayatnya tuh kada ada nang usah inggi atau pang jangan kada suah untung kada menyahuti seandainya mayat ini ketika ulun hendak menyahuti jangan dimandi ulun buka kira-kira berarti mayat ini kada mati berarti hidup soalnya menyahut jadi orang alim tuh dimintakan ampun ini kayak dia tuh kelampayan nih Masya Allah malam ini nih mahaul malam ini rasanya di Basirih malam ini di Basirih. Nah siapa nang hadir Kiai Haji Fahruddin dari Kuala Tungkal mudahan sidin juga kena ada kesempatan hadir di majlis kita nih kita tahu lagi yang penting kita berniat ya Allah enggih ulun suapang sudah bertamu sidin alhamdulillah. Jadi waktu bertamu sidin bertamu beliau jadi tak kumpulan para habaib ketua MOI di Marabahan ya Marabahan jadi betul tunjulan jadi imam nih kami menghajatakan beliau nang jadi imam jadi tunjul-betunjul Habib Ba'bud Habib Fatur Rahman Al-Bahasim Habib Zainal Ba'bud betul tunjulan jadi ujar guru Kiai Haji Fahruddin nih ini nang kopiah habang nih jadian nunjuk ulun nih ulun kopiah palong nah lainnya kan ada kopiah habang ulun aja alhamdulillah nak ada TV pintar nih jadi imam Allahu Akbar makanya di belakang habaib ketua MOI tuan guru nang kenal nang di muka nih haro sapat karing wah Allahu Akbar. Al-alimu aminullahi fil ardi orang nang alim itu Nabi ialah orang nang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Jadi kita memperingati orang alim mengingat-ingat daripada wafatnya orang alim itu menyebabkan kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul kepada Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra itu menyebabkan dosa kita diampuni Allah. Karena ujian Nabi beliau bersabda zikrus solihina kafaratun menyebut kebaikan orang solih itu kifarat dosa menyebabkan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan segala nikmat pemberian daripada Tuhan engkau maka sering-seringlah menyebutnya yaitu menyebut mengatakan kebaikan orang saleh di majlis-majlis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Di antara risalah salah satu cara menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kembali riwayat kehidupan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di kampung ini terkenal manakib si Saman, manakib Abah Guru Sakumpul. Bila tanggal 11 Ramadan, 11 hidup bulan di atas, membaca manakib Ummina Khadijatul Kubra. Cuma malam ini kita berdahulu. Nah, tapi digabung dengan haul daripada Al-Mukarram Datu Kalampayan. Mensyukuri daripada nikmat yang luar biasa bagi kaum muslimin dengan lahirnya seorang aulia Allah Ta'ala sekitar 300 tahun yang telah lalu, yaitu pada malam Kamis jam 3 dini hari, yaitu tengah malam, tepatnya tanggal 15 Safar tahun 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret tahun 1710 Miladiah. Beliau ialah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari Al-Hindi, dan adalah Tuan Si Sayyid Muhammad Arsad rahimahullahu ta'ala seorang laki-laki yang soleh lagi wara'. Hati wara ini berhati-hati daripada yang haram, halal dan yang haram. Lagi alim dengan segala pena-pena ilmu beliau, lagi mengamalkan akan ilmunya dan memberi fatwa beliau di daerah Banjar. Artinya bepitua itu nang kayak ulama nih, berfatwa seperti fatwa Imam Syafi'i, fatwa Imam Maliki, fatwa Imam Hambali, fatwa Imam Maliki, Hambali, Hanafi lah. Yalah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, nang zakat fitrah, nang boleh pakai duit itu kita bermadzhab Imam Hanafi. Cuma bila mengikut Imam Hanafi itu tak banyak duitnya daripada harga beras biasa. Soalnya kalau fatwa Imam Hanafi itu menurut kadar korma buah anggur, harga gandum. Pian korma sekilo ini berapa beliau? Korma 70 kali 2 kilo 140 kali setengah kilo berapa beliau? Maka kita satu sa itu 2,5 kilo ukuran korma. Jadi itu kadar zakat fitrah kita. Jadi bila lawan duit harus tak banyak daripada harga beras. Itu menurut mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau salitar, nah ada nang salitar itu menurut Imam Saka. Imam Saka Handak. Salitar, kadang dia lagi nanti julung pak saya salitar. Kayak apa orang nang kada puasa aja boleh harus berzakat juga. Orang mati di bulan puasa kada sampat bertemu hari raya wajib membayar zakat fitrah. Siapa nang membayar zakat fitrah orang nang mati? Tentunya nang hidup. Nang mati kada kawa lagi berzakat fitrah. Nang hidup memikirkan. Misalnya Sidin tadi orangnya kayak Sidin ini kan belum termasuk nang jumpo, belum masih gagah biniakan izin kayak Sidin ini masih kawa. Garing misalnya kada kau puasa. Garing kada puasa seumuran Sidin nih, garing kada kau puasa, maka Sidin wajib mengqada puasa Sidin. Ternyata umur sampai kada sampai hari raya, tapi lain Sidin yang ini panglah meninggal dunia, soalnya Sidin masih hidup meninggal dunia, maka wajib dibayariakan qadaan puasa Sidin dan dibayariakan yaitu fitrah Sidin, karena Sidin sempat bertemu bulan Ramadan. Jadi dibayariakan juga fitrah Sidin, double lawan membayar qadaan Sidin. Lain halnya orang nang sudah tuha jumpo, jangankan puasa Sidin kada tahan lagi puasa,
maka sidin tadi kada wajib membayar qadaan puasa, cuma wajib bayar fidyah. Bayar fidyah. Nah itu empat apa nih? Kita empat mazhab ngarannya mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Dan adalah Tuan Si Sayyid Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, seorang laki-laki yang solih, lagi wara, lagi alim dengan segala pena-pena ilmu, mengamalkan dengan ilmunya dan memberi fatwa di daerah Banjar. Dan adalah beliau bermadhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengajar, dan beliau termasuk daripada ulama yang masyhur, yaitu terkenal di dalam daerah tanah Jawi, yaitu Indonesia, baik Indonesia Timur maupun Indonesia Barat. Dan mereka mengaku terhadap Tuan Si Sayyid Muhammad Arsad dengan banyak ilmu beliau serta luas pengetahuan beliau. Nah di antaranya sidin ada mengarang beberapa kitab. Nah di antaranya kitab fikih yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin, itu karangan Datuk Kalampayan. Di antaranya lagi karangan yang terkenal ilmu tasawuf, Kanzul Ma'rifah, itu ilmu tasawuf tentang mengenal asal kejadian diri, itu juga karangan Datuk Kalampayan. Dan setengah daripada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi abdalu min salatin nafilati. Bermula ujar Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu terlebih afdal, terlebih diutamakan daripada mengerjakan sembahyang sunat. Contoh misalnya di zaman dahulu Rasulullah, baginda Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Di dalam itu masjid Nabi melihat ada orang sembahyang sunat, lalu ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang bermujakarah. Jadi Rasulullah sidin duduk di dalam perhimpunan orang-orang yang mujakarah ilmu agama. Nabi ini melihat ada orang sembahyang sunat, ada nang rahatan berzikir, ada nang baca Quran, ada nang sakalompok sahabat tadi sedang berbincang-bincang membicarakan tentang perkara agama. Nabi duduk di majlis perhimpunan orang-orang yang membicarakan tentang perkara agama. Jadi duduk di majlis itu lebih afdal daripada mengerjakan sembahyang sunat. Ini perkataan Imam Syafi'i. Tapi kalau perkataan Nabi SAW, ujar Nabi, huduru majlisi ilmi abdalu min solati alfi rakaatin. Bermula hadir di majlis ilmu lebih utama daripada mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Makanya ujar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika kita masuk ke dalam masjid, yang di dalam masjid itu atau musalla sedang diadakan majlis ilmu, maka kita kada sunnah lagi mengerjakan sembahyang sunat. Maka hendaklah kita langsung duduk di itu majlis sambil kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Dan tidak disunahkan lagi bagi nang hanyar datang untuk bersalam-salaman kepada jamaah, apalagi bersalaman lawan guru nang membaca majlis. Misalnya beliau datang tadudi, kada suah lagi bersalaman nang jamaah nih, atau bersalaman lawan nang membaca, kada sunah lagi, langsung duduk aja. Nah langsung duduk. Jadi makruh ketika majlis diadakan itu jamaah nang hanyar masuk bersalam-salaman kepada jamaah yang lain dimakruhkan, karena dikhawatirkan mengganggu ngalih bener bahasa laut nih pian, ada yang mahir kontrol kontrin apa bapak ini di sini tahunya guru, ada seorang kada belajar di situ nang bahasa laut nang makanya nang bahasa saya tuh ngalih bener pian. Mahir bahasa kampung ketahuan orang, kita nih orang Tamban nih lah. Bila ke Jawa, ketahuan benar mau Tamban nih pian. Asa belain lawan bebannya.
Napa buhan kita hulu sungai adalah bebuhan tabunganin tah. Sungai Jingah bila mau ka Jawa mau ketahuan benar bahasanya. Napa? Alen tobe aja. Ulun biasa tak imbe 2010 rombongan tabunganin Guru Makmun. Rombongan beliau itu kan membawa jamaah bebuhan tabunganin. Kami tak imbe menuju ziarah ke makam Sunan Muria nang naik tes gunung. Jadi ada bebinian bakandaraan. Ulun tuh pinandu jul nih tabunganin benanya di bahasa nih. Napa nih? Mang bagamat mang, jako mina gogo aja. Jul nih kada talah lagi tabunganin gini. Tahuan bahasanya. Sampai haja kasana pipian bubuannya dadesan bejual benih asal kawat tulak ziarah makam aulia Allah Ta'ala. Ulun biasa 2010 juga tuh dibawa oleh Al-Mukarram Habib Ali Khaidir, Habib Ali bin Hasan Al-Khaidir, Habib Ali nang anggota Dewan Bahari. Jadi kami dibawa ziarah waktu itu menghadiri haulan Guru Bangil. Jadi kami bebuhan kaum bebuhan nang guru-guru nih gratis pian. Tiket dibayarkan, PP makan dijamin, penyawaan jadi ada jamin. Jadi waktu itu ingat benar ulun. Jadilah ulun nih tak imbe jual lawan nih anawan Guru Abdul Hakim nang pengajian Quran. Tuh tak tinggal pian diambil sidin kejadian haya pas tak tinggal diambil lawan kawan guru Habib. Jadi kami menginap di hotel global. Naran kadesuah di hotel beliau tatamu hotel umat nang tilam nang kanda itu umat. Nah, behimat guliat guru rapee iya jod ada ulun nih kenapakah nak kata pintar nih Habib tuh hingga mencari ulun Habib Ali nih. Mana kaum tadi jahidin. Jadi jabuhannya tuh di kamar sebelah diambil sidin ulun. Pian bisa berurutan ka kaum jah mani ulun nih ujar Habib nih. Julun kali bisa bipai. Cuma mun hakon bakakatulan bagematan nae. Sakalinya ulun dibawa ke dalam hotel Saifullah Tamliha anggota Dewan Jakarta. Bayul masuk siapa jul lakian ini bungas orang putih. Sekalinya Haji Saifullah Tamliha. Nah anggota Dewan ulun tahu kisah anggota Dewan cuma anggota Dewan jebuannya. Jadi kawakapian mau reti ulun jadi Nggih insyaallah julun. Nah, pada ulun ini mau picik-picik warah aja cuma bismillahirrahmanirrahim baca salawat dalam hati sak panjara sak patikala dalam perahu darah jangan menyesak urat jangan tasilau gampang gamping kancang kandur tontong baurut tontong baurut amplok pian kandel keluar amplok. Nah terima kasih Jasiden umat ulun ini pian menerima amplok nih pian kandel jun berapa isinya nih biar keluar bubuhnya dikikisikan aja pian keluar Pak Haji Anang Karni nih Haji kandel aja sih Dian. Saya kong guru kopi, cair kawan aja. Mani ulun nih. Tahu jun tahu isinya. Apa buatnya nih lilikan aja nih. Kadewa nih membuka ulun berapa isinya. Baya itihi malam hari tinggi malam buka isinya. Subhanallah. Habang isinya pian. Tahu kalau pian habang isinya. Allahu Akbar. Buliknya pulang. Buliknya nih. Imbah buliknya tuh pulang di bis nih berbagi ampau antara pian ampau leh. Nah saberetaan dijulungi ampau makan dijamin apa nih motor gratis ampau dapat pulang. Berapa ampaunya rahasia masing-masing. Ada kami ini kada tahu kisah nang siapa membawa nang penting sampai ke sana. Nah sampai ke mana ke makam haul daripada paguruan Abah Guru Sakumpul yaitu Guru Bangil di Jawa. Jadi kita orang Banjar ini pun ketahuan benar bila sampai ke sana tuh bahasanya. Bila tabunganin nampak benar orang kita tambani ketahuan benar dan di sana imbahanu kita nang Banjar ini rancak dikanai orang. Ketahuan orang mau tambani mau orang berduit. Ya itu pian pada walaupun kada berduit mau berduit. Allahu Akbar. Nah itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat kita silaturahim membaca sebagian daripada manakib Datu Kalampayan, manakib daripada Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni
dosa dan kesalahan kita, dan mengampuni dosa mama abah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kampung halaman kita dijauhkan daripada bala dan musibah. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.